थाऊ मो सिरे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे हसुथिबी गाउथिबी संसार हे माता हसुथिबी गाउथिबी संसार ओ मो स्नेह महिमा मो प्रीति महिमा तुम पढत गाई रे मागणिति म सुखरे तुम पढत गाई रे मागणिति म सुखरे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे हसुथिबी गाउथिबी संसार हे पिता हसुथिबी गाउथिबी संसारे बापा ए जीवन जाऊ तम सेवारे सुपति प्रभु जीवी तुम पयारे ए जीवन जाऊ तम सेवारे सुपति प्रभु जीवी तुम पयारे ममतामयी क्षमा मोहरी अपर करुणा मातो हरि ममतामयी क्षमा मोहरी अपार करुणा मातो हरि तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे हसुथिबी गाउथिबी संसार हे माता हसुथिबी गाउथिबी संसारे बापा आपणक दुहिंक आशीर्वाद सदा सर्वदा मो मस्तक पर रही थाऊ हरे आदर्श आम दुहिंक आशीर्वाद सदा सर्वदा तो मस्तक बापा आदर्श आपण तो मध्य मो कथाटे कहबे बोली भाबुची मते पुणी कथाटे कहबे हाँ बापा अरे कुह कथा कौन की बापा मु ये राजा प्रसाद रही रही मते और जमार भी भल लगुनी जमरू भी भल लागुनी हाँ बापा काहेकि काहेकि रे आदर्श कहीं के जानी इच्छा होची किछि दिन कानर भाव सानी जब पाई बापा हाँ बापा नाई रे आदर्श नाई तू हेउछु मो आखिर पितुला छातीर कलिजा तो बिना मु कोन बंची पारिबे कि आदर्श जाना रे धन स्वामी आदर्श तो छोट पिला होई नाही से परा उपयुक्त बयस रे पदार्पण कलानी से जदि जंगल बुलिबा पाई इच्छा करची ताकरा आपण आज्ञा दे दियंतु तुम्हें कहबनी काहेकि महाराणी तुम्हें हेउछ आदर्शर साबत मा ए आदर्श तू जंगल को जाना रे धन जंगल रे केते हिंस्र जंतु अछंती जानिछु व्याघ्र भालू गंडा गयल श्रृगाल तांको समकक्ष होई परिबे कि बापा मो कण से कोनी आदर्श रंजन की अछि मो परा बड़ा हो गली नाई रे आदर्श आपण मो प्रति एमती भय करछंती काहे कि ओ तो तू छाड़ी परिबेनी जाओ ना बाप धन पितार कथा मान भावी ताने उदर तुम्हें बोधुई नेत्रा कोविना जीवंती
କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି ବାପା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏହା ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରାଜପ୍ରସାଦ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବାପା। ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆଦର୍ଶକୁ ମନା କରୁଛ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଫେରି ଆସିବ, ତା ଛଡା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉନି। ହଁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକା ଚାଲି ଯାଉନି, କାହିଁକି ହୃଦୟ ମୋ ହୃଦୟ ଯାଇଛି। ବାପା ଆପଣ କିଛି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ଭାଇର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନା କରି ଭାଇକୁ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବୁଲିକି ସେ ତ ଫେରି ଆସିବେ ନା ବାପା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଯାଉ, ମୁଁ ବା କାହିଁକି ତାକୁ ମନେ କରିବି। ଯଦି ଯିବୁରେ ଆସ ଆଦର୍ଶ, ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବି। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଘରେ ଆଦର୍ଶ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆସୁଛି ବାପା। ଘରେ ଆଦର୍ଶ, ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ? ସେ କଥା କହୁନି। ବଡିରା ପୁଅକୁ ଯଦି ମନା କରିଦେଲେ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବନି ତ? ହଉ, ଯାହା ତ ହେବାର ହେଲାଣି, ତେବେ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ ମହାରାଣୀ। भाई शाबाश। अरे आज जानी पारिले प्रकृतरे मो बड़ भाई केते बड़ वो काटा बोली।
राज्यर धन संपत्ति छाड़ी दे जाइछि बण बुलिबा पाई। मो पिता केते खुशी रे कहउथिले ज्येष्ठ पुत्र हिसाब रे तते राज्य रे राजा करिबा पाई, किंतु से बोका